তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে। হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে। আজ সেই শুভক্ষণ, জন্মদিনের পুণ্য লগ্নে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস এবং তার আবির্ভাব 25শে বৈশাখ। বিশ্ববন্দিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার এই 160তম শুভ তিথির শুভ লগ্নে জুলিয়ান ডে স্কুলের কলকাতা শাখার সকলের সম্মিলিত একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস কবি বন্দনা, নানা রবীন্দ্রনাথের মেলা। 160তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানের নিবেদিত প্রথম উদ্বোধনী সঙ্গীত হে নূতন। হে নূতন দেখা দে কারবার, জন্মের প্রথম শুভক্ষণ। হে নূতন তোমার প্রকাশ হোক, কুহেলে কাকরে উদ্ঘাটন, সূর্যের বাতন। রিক্ত তার বক্ষ ভেদে আপনারে কর উন্মোচন। ব্যক্ত হোক জীবনের জয়, ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়। উদয় দিগন্তে শঙ্খ বাজে, মোর চিত্ত মাঝে। উদয় দিগন্তে শঙ্খ বাজে, মোর চিত্ত মাঝে। চিরনূতনের দিল ডাক, 25শে বৈশাখ। হে নূতন, হে নূতন দেখা দে কারবার, জন্মের প্রথম শুভক্ষণ। হে নূতন। একাধিক আরবার জন্মেরও প্রথম শুভক্ষণ মনোমুগ্ধকারী রূপে পরিবেশিত হলো কবিবন্দনার প্রথম অর্ঘ্য। Now we would like to call upon our very own respected Vice Principal Sir, Mr. Troy Ward, to give his valuable words on this day. Hello everybody. A short introduction about this great personality, Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, well known as Kavi Guru, was born on 7th May 1861. His name is written as Rabindranath Thakur in many languages of India. He was a poet, philosopher, and artist. He wrote many stories, novels, poems, and dramas. He is also very well known for composing music. His writings greatly influenced the Bengali culture during the late 19th century and early 20th century. In 1913, he became the first Asian to win the Nobel Prize in Literature. Ravindra Jayanti is an annually celebrated cultural festival around the world in the remembrance of Rabindranath Tagore's birth anniversary. It is celebrated in early May on the 25th day of the Bengali month of Vaishakhi. Since Tagore was born on this day of the year 1268 of the Bengali calendar, to get this great personality's blessings, we must read more about him and his works, and also listen
to his songs. Thank you, one and all. God bless each one of you. পরবর্তী অনুষ্ঠানে বেদবিদ ভট্টাচার্য শিশু কাব্যগ্রন্থ থেকে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেরই প্রিয় কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবে। নমস্কার, দুষ্টু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তোমার কাছে আমি দুষ্টু, ভালো যে আর সবাই। মিত্তিরদের কালু নীলু হাড়ি ঠান্ডা কভাই। জ্যোতিষ ভালো, সতীশ ভালো, ন্যাড়া নবীন ভালো। তুমি বলো ওরাই কেমন? খড় করে রয় আলো মাখন বাবুর দুটি ছেলে। দুষ্টু তো নয় কেউ, গিটে তাদের কুকুর মাথা করতেছে ঘেউ ঘেউ। 5 কড়ি ঘোষ লক্ষ্মী ছেলে, দত্ত পাড়া গবাই। তোমার কাছে আমি দুষ্টু, ভালো দেয়া সবাই। তোমার কথা আমি যেন শুনি না কখনোই। জামা কাপড় যেন আমার সাফ থাকে না কোনোই। খেলা করতে বেলা করি, বৃষ্টিতে যাই ভিজে। দুষ্টুপনা আরো আছে, অমনি কত কি যে। বাবা আমার ছেলে ভালো, সত্যি বলো তুমি, তোমার কাছে করেননি কি একটুও দুষ্টুমি? যা বলো সব শোনেন তিনি, কিচ্ছু বলেন না গো। খেলা ছেড়ে আসেন চলে, যেমনি তুমি দেখো। নমস্কার। मैं जानू पहचानू तुम्हें, अहो विदेशिनी। तुम सागर पार रहती हो, अहो विदेशिनी। मैं जानू पहचानू तुम्हें, अहो विदेशिनी। तुम्हें देखा है शरद प्रार्थ में, तुम्हें देखा है माधवी रात में, तुम्हें देखा है वीरांतर में। मैंने रखे आकाश में कान, सुने हैं तेरे ही गान। मैंने सौंपे हैं तुझे ही प्राण, अहो विदेशिनी। भुवन भ्रमण के शेष में आया हूँ नए देश में। मैं अतिथि तेरे द्वार पे, अहो विदेशिनी। मैं जानू पहचानू तुम्हें, अहो विदेशिनी। तुम सागर पार रहती हो, अहो विदेशिनी। मैं जानू पहचानू तुम्हें, अहो विदेशिनी। সকলেরই খুব ভালো লাগলো এই বাংলা ব্যতীত অন্য ভাষায় কবির এই শ্রদ্ধাঞ্জলি। এইবার নৃত্য পরিবেশনায় রাজস্মী দাস এবং শানভী সাহা। তারে আজ থামাই কে রে, সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে। তারে আজ নামাই কে রে, ওরে 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 আমার মন মেতেছে। তারে আজ থামাই কে রে, সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে। তারে আজ নামাই কে রে, ওরে 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 আমার মন মেতেছে। ওরে ভাই নাচ রে, ও ভাই নাচ রে, ছাড়া পেয়ে মাছ রে। ও ভাই নাচ রে, ও ভাই নাচ রে, লাজ ভয় ঘুচিয়ে দে রে, লাজ
যে আকাশ পানে হাত পেতেছে তারে আজ নামায় কে রে ওরে 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 আমার মন মেতেছে। A poem, Go Not to the Temple, by Rabindranath Tagore. This poem is called Go Not to the Temple by Rabindranath Tagore. Go not to the temple to put flowers on the feet of God. First, fill your own house with the fragrance of love. Go not to the temple to light candles before the altar of God. First, remove the darkness of sin from your own heart. Go not to the temple to bow down your head in prayer. First, learn to bow in humility before your fellow men. Go not to the temple to pray on bended knees. First, bend down to lift someone who is downtrodden. Go not to the temple to ask for forgiveness for your sins. First, forgive from your heart those who have sinned against you. খুবই মনোমুগ্ধকারী উপস্থাপনা। এবার কবিগুরুর রচিত সঙ্গীত অনুনাদিত হবে বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে। আমাদের ছোট্ট শিল্পী আরিয়ান ছেত্রী। সুন্দর উপস্থাপনা তোমার আরিয়ান। চারিদিকে এই হৃদয় বিদারক পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে আমরা সকলেই জর্জরিত হলেও কিছুক্ষণের জন্য মনে হচ্ছে যেন আমরা সেই কল্পনার জগতে বাস করছি। এরপরে নৃত্যগীত পরিবেশনায় আমাদের দুই শিল্পী। গন্ধ রেখে যায় মধুবায়ে, মাধু
শুধাইল কে তুমি গো অজানা কাননের মায়া মৃগ কে তুমি পারুল শুধাইল কে তুমি গো অজানা কাননের মায়া মৃগ কে তুমি পারুল শুধাইল কে তুমি গো কামিনী ফুল গোল বরষেছে পবন এলো চুল পরশেছে কামিনী ফুল গোল বরষেছে পবন এলো চুল পরশেছে আধারে তারাগুলি হরষেছে ঝিল্লি ঝনকেছে ঝিনি 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 আমার মন কয় চিনি চিনি নূপুর বেজে যায় রিনি 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 নূপুর বেজে যায় আমার মন কয় চিনি চিনি নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি। I would also like to request our Honorable Mr. Shahabuddin Sir to give his valuable words on this auspicious day. नमस्कार। मत कर तलाश मंजिल की, खुदा खुद ही मंजिल दिखा देता है। यूँ तो मरना नहीं कोई किसी के बिना, वक्त सबको जीना सिखा देता है। आज रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ज़्यादा लेखन बांग्ला में किया, लेकिन उनकी लोकप्रियता हिंदी में कम नहीं है। गुरुदेव को हिंदी में विभिन्न तरह से न केवल याद किया जाता है, बल्कि उनकी कविताएं और विचार अब हिंदी में भी उपलब्ध है। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। गुरुदेव बहुआयामी प्रतिभा वाली सशक्त थे। वे कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार थे। वे विश्वविख्यात महाकाव्य गीतांजलि की रचना के लिए उन्हें 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर और माँ का नाम शारदा देवी था। स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल में पूरा करने के बाद बैरिस्टर बनने के सपने के साथ 1878 में इंग्लैंड के ब्रिस्टोन में एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, लेकिन 1880 में बिना डिग्री प्राप्त किए भारत लौटा। रविन्द्रनाथ टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से ऊंचा स्थान पर रखते थे। गुरुदेव ने कहा था, जब तक जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। टैगोर गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उनसे राष्ट्रीयता, देशभक्ति, सांस्कृतिक विचारों की अदला बदली, तर्क शक्ति जैसे विषयों पर अलग राय रखते थे। हर विषय में टैगोर का दृष्टिकोण परंपरावादी कम और तर्कसंगत ज़्यादा हुआ करता था, जिसका संबंध विश्व कल्याण से होता था। टैगोर ने गांधी जी को ही महात्मा की उपाधि दी। गुरुदेव ने बांग्ला साहित्य के जरिए भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान डाली। वे एकमात्र कवि हैं जिनको 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक, जो हमें दिलों से प्यारा है, और साथ ही साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचना है। ईश्वर और इंसान के बीच मौजूद आदि संबंध उनकी रचनाओं में विभिन्न रूप में उभर कर आती है। साहित्य की शायद ही ऐसी कोई विधा है जिसमें उनकी रचना न हो। गान, कविता, उपन्यास, कथा, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला सभी विधाओं में उनकी रचनाएं विश्वविख्यात हैं। उस दिनों के बाद वे शांति निकेतन गए और प्रकृति की गोद में पेड़ों के बगीचों और एक लाइब्रेरी के साथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। टैगोर ने यहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। शांति निकेतन में टैगोर ने अपनी कई साहित्यिक कृतियाँ लिखी थीं और यहाँ मौजूद उनका घर ऐतिहासिक महत्व का है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की। रविन्द्र संगीत कला बांग्ला साहित्य का अभिन्न हिस्सा है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य में अलग नहीं किया जा सकता है। उनकी ज़्यादातर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी हैं। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के कई रंग पेश करते हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं वो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। अंत में मैं ये कहूँगा, कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी
करेला कड़वा, बैर मीठा और इमली खट्टी होती है। ये दोष पानी का नहीं बीज का है। वैसे ये भगवान सबके लिए एक समान है, लेकिन दोष कर्मों का है। धन्यवाद। आयुष्मान চ্যাটার্জি আজ আমাদের চোখে ধরা পড়বে সেই বীর পুরুষের বেশে। স্বাগতম আয়ুষ্মান। নমস্কার। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বীর পুরুষ। মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে। তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে, দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে। আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পাড়ে, টকবগিয়ে তোমার পাশে পাশে। রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুঁড়ে খুঁড়ে রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়ে আসে। সন্ধে হলো, সূর্য নামে পাটে, এলেম যেন চোরা দিঘির মাঠে। ধুধু করে যেদিক পানে চাই, কোনখানে জনমানব নাই। তুমি যেন আপন মনে তাই ভয় পেয়েছো, ভাবছো এলেম কথা। আমি বলছি ভয় করো না মাগো, ওই দেখা যায় মরা নদীর সোতা। চোরকাটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে, মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে। গরু বাছুর নেই গো কোনোখানে, সন্ধে হতেই গেছে গায়ের পানে। আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে, অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো। তুমি যেন বললে আমায় ডেকে, দিঘির ধারে ওই যে কিসের আলো। এমন সময় হারে রে রে রে, ওই যে কারা আসতেছে ডাকছে রে। তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছো মনে। বেয়ারাগুলো পাশের কাটা বনে পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরো থরো। আমি যেন তোমায় ডেকে বলি আমি আছি, ভয় কেন না করো। হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে তাদের গোজা জবার ফুল। আমি বলি দাঁড়া, খবরদার, এক পা কাছে আসিস যদি আর। এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার, টুকরো করে দেব তোদের সেরে। শুনে তারা লম্ফ দিয়ে ওঠে, চেঁচিয়ে উঠলো হারে রে রে রে। বললে যাস নে খোকা ওড়ে, আমি বলি দেখো না চুপ করে। ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে, ঢাল তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজে। কি ভয়ানক লড়াই হলো মাঝে, শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা। কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে, কত লোকের মাথা পড়লো কাটা। এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে ভাবছো খোকা গেলই বুঝি মরে। আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে বলছি এসে লড়াই গেছে থেমে। তুমি তখন পালকি থেকে নেমে চুমু খেয়ে নিলে আমায় কোলে। বলছো ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল, কি দুর্দশাই হতো তা না হলে। রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা, এমন কেন সত্যি হয় না আহা। ঠিক যেন এক গল্প হতো তবে, শুনতো যারা অবাক হতো সবে। দাদা বলতো কেমন করে হবে, খোকার গায়ে এত কি জোর আছে। পাড়ার লোকে সবাই বলতো শুনে, ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে। সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি কবিগুরু, তারই রচিত সঙ্গীত কাব্য গাথায় তাকে স্মরণ করছি আমরা। হিন্দি ভাষায় তার রচিত এক অনুবাদিত কবিতা আবৃত্তি করে শুনবো আমরা দেবাঞ্জন দাসের কণ্ঠে। नमस्ते, मेरे कविता का नाम है नहीं मांगता। इसके कवि है रविंद्रनाथ ठाकुर। नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से, मुझे बचाओ त्राण करो। वित्या में निर्भीक रहूं मैं तो वितना है भगवान करो। नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यतीत हटाओ का ताप मिटाओ। दुखों को मैं अब जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो। वित्या में निर्भीक रहूं मैं तो वितना है भगवान करो। कोई जब ना मदद को आए, मेरी हिम्मत टूट न जाए। जब जब धोखे पर धोखा दे और चोट पर चोट लगाए, अपने मन में हार न मानूं, ऐसा नर्त विधान करो। वित्या में निर्भीक रहूं मैं तो वितना है भगवान करो। नहीं मांगता हूँ प्रभु मेरी जीवन नैया पार करो, पार
उतर जाओ अपने बल, इतना है करतार करो। नहीं मांगता हाथ बटाओ, मेरे सिर का बोझ घटाओ। अब बोझ अपना संभाल लूं, ऐसा बल संचार करो। वित्तीय में निर्भीक रहूं मैं तो वितना है भगवान करो। सुख के दिन में शीश नवकर, तुमको अरुधा करो नाकार। ओ वित्ती के अंधकार में जगत हंसे जब मुझे रुलाकर, तुम पर करने लगूं न संशय, यह विनती स्वीकार करो। वित्तीय में निर्भीक रहूं मैं तो वितना है भगवान करो। धन्यवाद। সুন্দর উপস্থাপনা দেবাঞ্জন। যথাযথ রূপে বর্ণিত হয়েছে কবির রচনা। পরের অনুষ্ঠানে ঐন্দ্রিল আর বিভাসওয়ান আমাদের সামনে নৃত্যশৈলীর মাধ্যমে পরিবেশন করবে এক অনবদ্য নৃত্যগীত, নতুন যৌবনের দূত তারা। আমরা নূতন প্রাণের ঝড়, আহা আমরা থাকি পথে ঘাটে, নাই আমাদের ঘর। আহা আমরা নূতন প্রাণের ঝড়, আহা আমরা থাকি পথে ঘাটে, নাই আমাদের ঘর। আহা আমরা নূতন প্রাণের ঝড়, আহা আমরা। নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি, পালাবে শীত ভাবছ বুঝি গো। ও সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব দক্ষিণ হাওয়ার পর। আহা আমরা নূতন প্রাণের ঝড়, আহা আমরা। তোমায় বাঁধব নূতন ফুলের মালায়, বসন্তের এই বন্দিশালায়। বাঁধব নূতন ফুলের মালায়, বসন্তের এই বন্দিশালায়। জীর্ণ জরার ছদ্মবেশে এড়িয়ে যাবে ছুপে ছুপে। তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে, নাই যে অগোচর। আহা আমরা নূতন প্রাণের ঝড়, আহা আমরা থাকি পথে ঘাটে, নাই আমাদের ঘর। আহা আমরা নূতন প্রাণের ঝড়, আহা আমরা। খুব মনোজ্ঞ উপস্থাপনা দিলে তোমাদের দুজনেরই মিলিত প্রয়াসে, যা সকলের কাছেই বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠল। আরেক শিল্পী মন্দ্রিল এবারে কবিগুরুর এক ভিন্ন স্বাদের রচনা পরিবেশন করবে। একাঙ্ক নাটক ছাত্রের পরীক্ষা, সময় উপযোগীও। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ছাত্রের পরীক্ষা। ছাত্র শ্রী মধুসূদন শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ মাস্টারমশাই পড়াইতেছেন। অভিভাবকের প্রবেশ। মধুসূদন পড়াশোনা কেমন করছে কালাচাঁদ বাবু? আগে মধুসূদন অত্যন্ত দুষ্টু, কিন্তু পড়াশুনোয় খুব মজবুত। কখনো কোনো জিনিস একবার বই দুবার আমাকে বলে দিতে হয় না। যেটি আমি একবার পড়িয়ে দিয়েছি সেটি কখনো ভোলে না। বটে, তা আমি আজ একবার পরীক্ষা করে দেখব। হ্যাঁ, তা দেখুন না। কাল মাস্টার মশাই এমন মার মেরেছেন যে আজও পেট চচ্চর করছে। এর শোধ আমি তুলব, ওকে আমি তাড়াবো। কেমন রে মধু, পুরনো পড়া সব মনে আছে তো? মাস্টার মশাই যা যা বলে দিয়েছেন সব মনে আছে। আচ্ছা, তাহলে বল দেখি, উদ্ভিদ কাকে বলে যা মাটি ফুঁড়ে ওঠে? একটা উদাহরণ দে। হ্যাঁ, উদাহরণ কেঁচো। হ্যাঁ, কি বললি? রসুন মশাই, রসুন। এখন কিছু বলবেন না। আচ্ছা মধুসূদন, বলো তো, সিরাজউদ্দৌলাকে কে কেটেছে? ইতিহাস কি বলে?
সিরাজউদ্দৌলাকে? ও পোকায়! এই মশাই মশাই কি বলছে আপনার? আমি তো কিছু, আপনাকে বললাম তো থামতে। ব্যাকরণ মনে আছে? আছে। কর্তা কি? কর্তা কি তার একটা উদাহরণ দাও দেখি। আগে কর্তা, কর্তা হলো পাড়ার জয় মুন্সি। কেন বলো দেখি? তিনি ক্রিয়াকর্ম করেন তাই। তোমার মাথা, এই মাথা নয়, মাথা নয় মাস্টার মশাই, ওটা পিঠ, পিঠ। আচ্ছা, তোমার অঙ্ক শিক্ষা হয়েছে? হয়েছে। আচ্ছা, তোমাকে 6:30 সন্দেশ দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে যে 5 মিনিট সন্দেশ খেয়ে যতটা সন্দেশ বাকি থাকবে তোমার ছোট ভাইকে দিতে হবে। একটা সন্দেশ খেতে তোমার 2 মিনিট সময় লাগে। কটা সন্দেশ তুমি খেতে পারবে আর কটা তুমি ভাইকে দেবে? একটাও নয়। এই কি বলিস রে, কেমন করে? সবগুলো আমি খেয়ে ফেলবো, দিতেই আর পারবো না। আচ্ছা, একটা বট গাছ ধরে নাও, একটা বট গাছ যদি প্রত্যহ সিকি ইঞ্চি করে উঁচু হয়, তবে যে বট গাছ এই বৈশাখ মাসের পয়লায় 10 ইঞ্চি ছিল, ফিরে বৈশাখ মাসের পয়লায় সে কতটা উঁচু হবে? হ্যাঁ, যদি সে গাছ বেঁকে যায় তাহলে ঠিক বলতে পারি নে, যদি বরাবর সিধে ওঠে তাহলে মেপে দেখলেই হবে, আর যদি ইতিমধ্যে শুকিয়ে যায় তাহলে তো কিছু করারই নেই। মন না খেলে তোমার বুদ্ধি খোলে না, না লক্ষ্মী ছাড়া, মেরে তোমার পিঠ লাল করে দেব, তবে তুমি সিধে হবে। আগে মারের চোটে মাস্টার মশাই খুব সিধে জিনিসও বেঁকে যায়। কালাচাঁদ বাবু, ওটা আপনার ভ্রম। মারপিট করে খুব অল্প কাজই হয়। কথায় আছে, গাধাকে পিটলে ঘোড়া হয় না, কিন্তু অনেক সময় ঘোড়াকে পিটলে গাধা হয়ে যায়, জানেন তো? অধিকাংশ ছেলেই শিখতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মাস্টার মশাইরা শেখাতে পারেন না। কিন্তু মার খেয়ে মরে ছেলেটাই। আপনি আপনার বেত নিয়ে প্রস্থান করুন, দিন কতক মধুসূদনের পিঠ জুড়োক, তারপরে আমি ওকে পড়াবো। বাঁচা গেল, বাঁচা গেল মশাই। এ ছেলেকে পড়ানো কেবল মজুরের কর্ম, কেবল কেবল লেবারের কর্ম, দিন লেবারের কর্ম। 30 দিন একটা ছেলেকে কুপিয়ে আমি মাত্র 5টি টাকা পাই। সেই জায়গায় মাটি কোপাতে পারলে নিদেন 10টা টাকাও পেত। নমস্কার। On this blessed day, let's all head to the place where His divine grace covers all. Come, my friends, let's all rejoice. Come, my friends, let's all rejoice. On this blessed day, let's all head to the place where His divine grace covers all. Will our hearts find peace and happiness in this warm and blissful heaven? Will our hearts find peace and happiness in this warm and blissful heaven? Come, my friends, let's all rejoice. Come, my friends, let's all rejoice. On this blessed day, let's all head to the place where His divine grace covers all. Victory bells ring in the corridors. Come, let's sing and reunite. Victory bells ring in the corridors. Come, let's sing and reunite. Come, my friends, let's all unite. Come, my friends, let's all unite. On this blessed day, let's all head to the place where His divine grace covers all. আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে অমৃত সদনে চলো যাই, চলো 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 ভাই, চলো 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 ভাই। আজি
শুভ দিনে পিতার ভবনে অমৃত সদনে চলো যাই। আজকের কবি বন্দনার শেষ পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছি আমরা। 1288 সাল থেকে 1292 সাল সময়ব্যাপী সুদীর্ঘ রচনা ভানুসিংহের পদাবলী, তারই এক সংস্করণে একটি অনুষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছে সুরশ্রী, ঈশানী, নম্রতা, রাজনন্দিনী, রাজরানী, কিঞ্জল, সাহিব, শৈলী, তানিশা, ইভলিন, সানভিকা এবং শাশ্বিক। सुंदरी राधे आवे बनी, सुंदरी राधे आवे बनी, ब्रजरमणी गण मुकुटमणि, सुंदरी राधे आवे बनी, सुंदरी राधे आवे बनी, कुंचित केशिनी निरुपम वेशिनी रस आवेशिनी भंगिनी रे, कुंचित केशिनी निरुपम वेशिनी रस आवेशिनी भंगिनी रे, अधर सुरंगिनी अंग तरंगिनी संगिनी नव नव रंगिनी रे, सुंदरी राधे आवे बनी, सुंदरी राधे आवे बनी। कुंजरगामिनी मोती मदशनी दामिनी चमक निहारिनी रे, कुंजरगामिनी मोती मदशनी दामिनी चमक निहारिनी रे, अभरण धारिणी नवयभिषारिणी श्यामर हृदय बिहारिनी रे, श्यामर हृदय बिहारिनी रे, नवयनुरागिनी अखिल सुहागिनी पंचम रागिनी मोहिनी रे, नवयनुरागिनी अखिल सुहागिनी पंचम रागिनी मोहिनी रे, रास विनाशिनी हास विकाशिनी, रास विनाशिनी हास विकाशिनी, गोविंद दास चित शोहिनी रे, सुंदरी
कुसुम कुञ्ज माझे मृदुल मधुर वंशी बाजे बिसरी त्रास लोक लाजे सजन आओ आओ लो गहन कुसुम कुञ्ज माझे। श्यामन गगने घोर घन घटा निशीथ यामिनी रे। श्यामन गगने घोर घन घटा कुंज पथे सखे कैसे जावब कुंज पथे सखे कैसे जावब अबला कामिनी रे। श्यामन गगने घोर घन घटा निशीथ यामिनी रे। श्यामन गगने घोर घन घटा। उन्मद पवने यमुना तर्जित घन घन गर्जित में दमकत विद्युत पथ तरुलुण्ठित हर हर कंपित देह। घन घन रीम झिम बरखत नीरद पूंज। शाल पियाले ताल तमाले निबिड़त मिरमय कुंज। कहरे सजनी हे दुर्योगे कुंज निरदय काना। कहरे सजनी हे दुर्योगे कुंज निरदय काना। दारुण बांशी गाह बजावत दारुण बांशी गाह बजावत सकरुण राधा नाम। मोती महारे बेश बना दे सीटी लगा दे भाले। पुरहि बिलुण्ठित लोलची कुरमम बाधः चम्पकमाले। गहन नयन में न जाओ बाला गान किशोर के पाश। गरजे घन घन बहु डर पावब गरजे घन घन बहु डर पावब। कहे भानु तव दास श्यामन गगने घोर घन घटा निशीथ यामिनी रे। श्यामन गगने घोर घन घटा।
आजो सखी मुहु मुहु गाहे पिक कुहु कुहु कुंजवने दुहु दुहु दोहार पाने चाय। आजो सखी मुहु मुहु गाहे पिक कुहु कुहु कुंजवने दुहु दुहु दोहर पाने छाय। युवन मद बिलसित पुलके हिया उलसित अवश्य तनु अलसित मुरछी जनु जा। आजो सखी मुहु मुहु गाहे पिक कुहु कुहु कुंजवने दुहु दुहु दोहर पाने जाय। आजो मधु चांदनी प्राण उन्मादिनी। आजो मधु चांदनी प्राण उन्मादिनी। शिथिल सब बांधनी शिथिल भैलाज। वचन मृदु मर मर कांपिरिछ थर थर। शिहरे तनु जर जर कुसुम बनमाज। मलय मृदु कलई छे चरण नहीं चलई छे। वचन मोह खलई छे अंचल लुटाय। ताना दे रे ना दे तादे ता। ताना दे रे ताना दे रे ना दे तादे ता। ताना ता दे रानी रे ताना दे रे ना। ताना दे रे ना दे तादे कठिन कठिन शाम संग सखिया मिलन आज कर श्रृंगार भर मुखलाज। देखो देखो राधा रानी भरे रास मंच पर। संग गिरधारी लगे प्यारी अति न्यारी। संग गिरधारी लगे प्यारी अति न्यारी। संग गिरधारी लगे प्यारी अति न्यारी। ताना दे रे ना दे तादे। आध फुट शतदल वायु भरे टलमल। आँखि जनु ढल ढल चाहिते नहीं जाय। हलके फूल कांपई कपोले पड़े झांपई। मधुवन ले तापही खसही पड़ू पाय। झरई शिरे फूल तल यमुना बहे कल कल। हासे शशि ढल ढल भानु मरि जाय। जय राधे।